Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا. Foli ani tanni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na aw ni sigilen filɛ ka teleɲɛta jabarani lajɛ. Wulikajɔ ani cɛsiriw bɛ se ka bila sen ka cogo min na min b'a to fasoden ɲumanya o kanu bɛ se ka na an bɛɛ lajɛlen kelen na dusukun na. O jɛmukan in de filɛ nin ye ni an b'a fɔ a ma militant citoyen. Militant citoyen o bɛ don hukumu kɔnɔna na projet foot express citoyen. A dabɔlen don o kama walima a dabɔlen don o ka hakilina walima k'a bila o ka minɛn kɔnɔna na ka tali kɛ ka ɲɛsin faso yɛrɛ den kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Fasoden ɲumanya o bɛ se ka don an kanu fasoden ɲumanya o kanu bɛ se ka don an kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na. O de y'a to teleɲɛta ani association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka ni jɛmukan yɛrɛ bila sen kan ka foli ani tanni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na aw minnu sigilen filɛ ka teleɲɛta lajɛ walasa ni jɛmukan yɛrɛ a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ Danemark lasigiden so min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka foli lase u ma o cogo kelen na Famok ka foli lase u bɛɛ lajɛlen fana ma olu minnu sɔnna ka u bolo bila u dufa la min b'a to ni jɛmukan yɛrɛ a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma bi ma welelen o ye Dr Basiru Jalo an bɛ se k'a fɔ nin ye ale siɲɛ damadɔ ye an ka jɛmukan kɛnɛ kan masalaw bɛna boli fɛn min kan o de ye fasoden ɲumanya yɛrɛ a kanu bɛ se ka don an dusukun na cogo min na walima fasoden ɲumanya yɛrɛ a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jamana yɛrɛ jɔli la ni an b'a fɔ ma ko quel rôle pour les citoyens dans la construction du pays ni ye hakilina ye walima nanzarakan filɛ nin min ni an bɛna a walawala an ka bi jɛmukan kɔnɔna na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ ka foli di Dr Basiru Jalo ma ale min ye association président ye a ka se ka foli kɛ teleɲɛta filɛbaw la ni waati in na yanni an ka taa ni baaraw ɲɛ Dr Basiru Jalo salamu alaikum. Maaleykum salam Ɲambele. N bɛ n profiter i ka micro in na ka sanbɛ da ka ɲɛsin teleɲɛta filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ émission militant citoyen lajɛ kosɛbɛ comme nin y'an ka émission fɔlɔ ye seli tɛmɛlen kɔfɛ donc an bɛ profiter ka sanbɛ kɛ ka ɲɛsin u ma ala ka san hɛrɛ caya ala ka Mali kisi amina rabi ayiwa Basiru n b'a dɔn Madame Jalo kɔni ale bi baasi t'a la ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka taa se association ma bɛɛ lajɛlen fana ma non baasi tɛ Madame Jalo la Madame Jalo ka kɛnɛ kosɛbɛ a n'a ka denw bɛɛ ka kɛnɛ u fana ko k'u ka foli lase ma association mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana ala barika la bɛɛ ka kɛnɛ bɛɛ b'i fo hali n'i y'a sɔrɔ nafin ka hakɛ ma ye kɔni a ma ye bi a bɛ sɔrɔ sira la ka na ayiwa an ka foli bɛ se a yɛrɛ ma a yɛrɛ fana ye maa cɛsirilenba ye faso in a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka hamina ko ye ayiwa Dr Basiru Jalo maaw bɛ weleli kɛ tuma caman ka foli k'an na ni jɛmukan min filɛ nin ka fɔ hali ni waati min taara a kama teleɲɛta la n'o dafara a ka to sen na e yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye jɛmukan in na yanni an ka élément in ka tɛmɛ min kɛra Bamakɔ sigida 5 na ne ka laɲini ye jɛmukan in ka to yen a ka kɛ badabada ye an b'o baara ɲɛɲini na an b'o réflexion na mais anw kelen tɛ se k'a kɛ ni teleɲɛta fana sɔnna a ka ca ala fɛ jɛmukan in bɛ to yen donc n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ to yen wa ne ka laɲini ye jɛmukan in ka kɛ badabada ye alhamdulillah ni ala sɔnna ma jɛmukan in a kɛra sababu ye an ka jamana kolatigɛ yɔrɔ minnu bɛ yen an bɛ fɔ minnu ma ko institution plus précisément assemblée nationale walima député yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ni waati laban na an ye masala caman k'a kan min kɛra sababu ye ka se k'a dɔn député yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔna na bari tuma dɔ la o tun ye fereke ye an yɛrɛ bolo député ka baara maire ka baara filiba tun don a dɔnbaliya la nka ni jɛmukan in kɛra sababu ye an ye faamuyali caman sɔrɔ a la ka teleɲɛta yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo min ye kanu ta ka ɲɛsin ni jɛmukan in ma Basiru Jalo dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka jɛmukan na aw tun ye wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ta n'o ye masques b'o la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma gel ninnu ka se ka di Bamakɔ sigida 4 na
on dola ci toma min kɛra Bamako yɛrɛ sigida 4nan mairie la o togo kelen na Bamako sigida 5nan fɛnɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛnɛ o fɛnɛ ta bilara sen kan Bamako sigida 5nan na dola ci tɔn minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ aw ka competition hukumu kɔnɔna na a y'u wele ni ka masque ni o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ta ka d'u ma ka kɛ ni bana min ni an b'a fɔ a ma coronavirus ye o kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na Bamako sigida 5nan ta Aissata Maïga ani a ka jatala Muniru Jire ye min sɔrɔ Bamako sigida 5nan mairie la an ka jɛ k'o seerew lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali sisan nɔ ka kɛɲɛ ni fasoden ɲumanya waleyaw ye fo ka taa se adamadenya hakɛw sabatili ma jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains APCDH ale kɔni y'a tɛgɛ fa masque ni gel la k'o ton ni k'o di commune 5 denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baaraw yɛrɛ bɛnnen don ballontan ma o de hukumu kɔnɔna la ni jɛkuluba in ɲɛma ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ u ka nin waleya ɲuman in kan. Donbolo in kɛlen don ka ɲɛsin équipe min ni ballontan jɛkuluw ma. Ballontan jɛkulu min n'anu ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo projet dɔ cadre la n'a bɛ fɔ projet ma Foot Citoyen Express projet in ka laɲini kun ye ka mɔgɔw sensibiliser walasa u ka se ka bɔ ka t'u ka carte d'électeur retirer u ka se ka participer vote la pour que jama taux de participation bɛ se ka yɛlɛ cogo min na donc denmisɛnnin carré kɔnɔ denmisɛnnin équipe an ko olu ye se ka kɛ sababu ye comme u yɛrɛ bɛ sigida de kɔnɔ n'i ye ulu sen don nin baara sugu la a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ wuli k'u jɔyɔrɔ ten an ko k'an bɛ tournoi dɔ organiser ka ballontan dɔ organiser u ɲɛfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais ballontan cadre la u bɛ équipe joueur fɛn fɛn bɛ bɛɛ bɛ i jija i ka sigida la ka mɔgɔ 30 ɲɔgɔn sensibiliser ka taa ka carte minɛ coronavirus y'a kɛ ballontan ma se ka kɛ mais jeunes u m'u bolo jigin u ka sigida la bɛɛ y'a essayer ka mɔgɔ mobiliser pour que ka taa u ka carte minɛ cogo min na donc an ko n'a ma ɲɛ ko an y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o ye fo résultat ɲɛnamaw sɔrɔla la a ka ca a ka ɲi hali n'a sɔrɔ a kun prévoilen tɛ projet kɔnɔ parce que an filɛ ka masque minnu di min kɛ nin kun prévoilen tɛ projet kɔnɔ an ye taara ka taa démarche kɛ an ka partenaire kɛrɛfɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko jeunes ye risque ta ka taa communauté la donc aujourd'hui ni an bɛ se ka o jeunes ninnu dɛmɛ u k'u yɛrɛ protéger an b'o kɛ donc u y'u jɛn d'an ma donc o de kosɔn an ye masque san k'a di jeunes ma. O tɛmɛnen kɔfɛ commune 5 maire ale ka nɔnabilala ale kɔni ye nisɔndiyakanw ta ka ɲɛsin commune 5 denmisɛnninw ma k'a sabu kɛ u ka fasoden ɲumanya waleyaw sabatili ye. Ko ka denmisɛnninw bila ka bɔ ballontan cadre kɔnɔ ka don mɔgɔw sensibiliseli la u ka taa carte d'électeur ta u ka voter o kuma ni denmisɛnninw donn'o da fɛ u donn'u donda de fɛ awa k'u to o la banajugu min dulonnen bɛ an kunna kana don o kɔnɔ ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ an kana kɛ bolo kɔfɛ ko ye puisque on a tendance ici fɛn min hali ni nafa b'a la an b'a kɛ bolo kɔfɛ ko ye bana in dun c'est une réalité tiɲɛ de don a bɛ yan de o kuma an bɛ dugawu kɛ a bɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi n'a y'o ci don denmisɛnninw da k'olu k'o fɔ ne ko n k'a donna a donbaga da wa a bɛ se a se yɔrɔ la fɛnɛ. Commune 5 denmisɛnnin minnu garisigɛ donna ni masque ni nigel ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen don ballontan ma olu kɔni y'u ka nisɔndiyakanw ta ka yira. Yɔrɔ min na bi ne bana in kelen don ka diɲɛ bɛɛ labɔ a fɔra kan de don pour que ka se k'an yɛrɛ tanga bana in ma quoi donc nisɔndiya yɛrɛ kama c'est-à-dire ne bɛ nisɔndiya ka se f'a dan na quoi. Ne b'a fɔ fɛn fɛn na c'est-à-dire a fɔra cogo min na k'an ka an protéger ani ka barrière 5 mètres don ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka bolo di nɛmɛ ani ka bolo ko vraiment an ka to quoi pour que bana in bɛ se ka tanga ka bɔ an ma halisa quoi parce que an bɛ européenw ta a bɛ cogo min na mais an b'a la fo k'a barikada a ma s'anw fa o cogo in na parce que an bɛ ka commencer k'a kɛ même fɔ lamɛn jɛkulu in na an kana décourager o la toujours an ka continuer o kan fɛn min b'a to k'a fɔ bana in an bɛ tanga a ma quoi. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka barikada ani baara ɲuman kɛlaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que mɔgɔ caman b'a fɔ télé la a ye masque don a ye précaution caman ta mais u bɛ ɲinɛ k'a fɔ olu kan ka dɔw mun kɛ olu bɛ ɲinɛ k'o fɔ bi ni association pour la citoyenneté n'olu ye hakilina ɲɛnama sɔrɔ ka na équipe nɔfɛ k'a f'u ye u ka jɛ ka masque don ani u ka gel kɛ ka u tigɛw ko yanni u ka entraînement ni fɛnw daminɛ hali n'u sera so u ka se ka u labɛn pour lutter contre la maladie ni an bɛɛ bɛ ka Ala deli o la k'an bɛɛ kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma an kɔni b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin ŋaniya ɲuman la an bɛ weleweleda min di bɛɛ lajɛlen ma comme bana in ye Ala ka lajarabi ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ani an ka docteur bɛ précaution mun ta an bɛɛ ka jɛ ka respecter pour que Ala bɛ se ka an kisi a ma. K'i ni kisi ka tila ka maa wɛrɛ ni kisi o kɔni ye fasoden ɲumanya waleyaw ye wa o ye adamadenya hakɛ dɔw yɛrɛ fana sabatili ye o de kɔnɔna
jamana la association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ale te sɛgɛn ale te ɲina ale b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tɛgɛw ko ka jɛ sanga ni wagati ni safinɛ ni ji ye masiki ni gel an k'olu matarafa walasa nin bana jugu n'o ye coronavirus ye o yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa ni ja ninnu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni aw yɛrɛ ye faamuyali ba sɔrɔ a la Aissata Mayiga ani Munira Jire ka walawalali kɔfɛ Dr Basiru Jalo ni ye waleya ye min bilara sen kan aw fɛ Bamako sigida 4nan na o cogo kelen na Bamako sigida 5nan na an bɛ se k'a fɔ dolacilaw u fana ka impliqué coronavirus fana kɛlɛli la nin fana a tɛ don hakilina minɛ fana kɔnɔ wa. Oui, nin bɛ don minɛ min kɔnɔ n'i y'a jateminɛ an ka carré kɔnɔ dolantanna ninnu comme affilielen tɛ équipe baw la ligue ni fɛnw na carré kɔnɔ dolantaw de don an bɛ grain kelen na an bɛ an fara ɲɔgɔn kan ballon ta n'i y'a Mali dispositif ta k'a lajɛ dispositif foyi tɛ yen min bɛ hakili bɛ ninnu na n'i y'a da lajɛ officiellement et officieusement dispositif foyi tɛ min hakili b'o la mɔgɔ hakili bɛ jugu la dɔrɔn n'a fɔra ko ka kupu da ni kupu da bɔnna mɔgɔ hakili t'o la tuguni donc o de kosɔn anw y'an hakili to olu la ka masque d'u ma parce que a kɛra cogo cogo u ni jama bɛ don ɲɔgɔn na u ni mɔgɔw dɔrɔkɔlen don ɲɔgɔn na donc masque in bɛ kɛ sababu ye k'u protéger k'u yɛrɛ protéger u bɛ jama fana protéger donc masque in dula o cadre de la ale ni u ye baara cɛsiri min kɛ foot citoyen express fana kɔnɔ an ko n ko o vraiment o cɛsiri na u ye baara caman de kɛ o fana a ka ɲi an k'u dɛmɛ comme mɔgɔw hakili tɛ olu la an b'olu dɛmɛ o. Tabarikala. Ayiwa Dr Basiru Jalo coronavirus a ma ban fɔlɔ wa bari dɔw ye tɛgɛrɛ fɔ ka dunun fɔ ka bala fɔ couvre-feu wulili dɔrɔn ka fɔ o de kɛra sababu ye coronavirus yɛrɛ banna pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ kibaruyaw fana bɔra ka bin ka fɔ déconfinement o daminɛna nanzaraw ka jamana kan coronavirus an bɛ se k'a fɔ a ma ban pewu wa a ma lafiya sa wa an bɛ se ka dunun fɔ sisan ka fɔ coronavirus banna dɛ bana tɛ mɔgɔ minɛ bilen. An ni dunun fɔ cɛ ka jan coronavirus ma ban coronavirus ma ban ko da ɲɔgɔn ma a bɛ na ni ko cɛnni ye aw ko tubabuw bɛ ka déconfinement daminɛ se min bɛ tubabuw ye ani olu ye cɛsiri min kɛ pour que ka se ka don se déconfinement na anw n'o cɛ ka jan n'i ye Mali chiffre ta k'a lajɛ ne ye n sigi ka baaranin dɔ k'a kan n ye chiffre ninnu parce que chiffre ninnu bɛ bɔ don o don n'i y'a jateminɛ don o don a analyse tɛ kunnafoni ba di a bɛ se k'a jira non ni kunun n'a kɛra 35 ni o dugusajɛ kɛra 10 ou bien 17 an b'a fɔ a jiginna attention mais n'i y'a ta dɔgɔkun ou bien n'i y'a ta tile 10 o tile 10 ne y'a ta tile 10 tile 10 n'i y'a lajɛ an ka virus yera an fɛ yan le 25 mars tile 10 fɔlɔ min à partir du 25 mars an ye chiffre min sɔrɔ o la n'i ye tile 10 filanan ta o multiplier la n'i ye tile 10 sabanan ta o fana multiplier don n'i ye tile 10 naaninan ta o fana yɛlɛlen don sanfɛ donc attention tile 10 an sera fo tile 10 wɔɔrɔnan na sisan an bɛ 7nan de kɔnɔ donc an bɛ niveau dɔ la an yɛlɛlen don sisan a bɛ comme chaque tile 10 o tile 10 na an bɛ se ka min sɔrɔ a ka ca ni 200 ɲɔgɔn ye donc c'est inquiétant mɔgɔ 1000 ni kɔ o de garisigɛ kelen don coronavirus la an bɛ waati min na bi sisan couvre-feu wulilen dɔrɔn mɔgɔ dɔw y'a bila u kunkolo la dɔrɔn k'a fɔ ko couvre-feu wulila o de ye coronavirus bannen pewu non couvre-feu wulili ni coronavirus ka jan ɲɔgɔn na u ka jan ɲɔgɔn na ka jan ɲɔgɔn na gɛlɛya dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ couvre-feu nana don o gɛlɛya la donc tension bonyana kosɛbɛ mɔgɔw ye bɔli daminɛ cɛnninw commencé barika ka bɔ État y'a k'a fɔ ko n'a ye couvre-feu wuli ko bɛ dɔ bɔ tension na an ka sisan tasuma faga yanni tasuma min bɛna an jeni sini tasuma fila de tun don tasuma dɔ bɛ yen o bɛ ka na mais tasuma dɔ bɛ yen o bɛ yen sisan an b'a kɛ cogo jumɛn donc État y'a ka choix kɛ tasuma min bɛ yen sisan a y'a essayer k'o faga alhamdulillah o b'a jira k'a fɔ mesure barrière minnu fɔra dɔgɔtɔrɔw fɛ an k'an cɛsiri o kan an k'an cɛsiri o fɛ su ani tile sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ayiwa docteur Basiru Jalo e min ye association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains président ye bi an ka masala fanba a bɛna boli min kan
o de fasoden yɛrɛ i jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jamana jɔli la nka yɔni an ka don kɔnɔ ni maa ko k'e ka ɲɛfɔli kɛ fasoden ɲuman yɛrɛ mun do dɛ walima fasoden yɛrɛ ɲuman a tamasiyɛn jumɛn bɛ e la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin ye karisa ye fasoden ɲuman yɛrɛ a bugunatigɛ bɛ se ka dɔn cogo di ni maa ko n'an ko a ma ko identité k'a ka identité définie ne bolo fasoden ɲumanya n'i ko i k'o fɔ ne bɛ se ka hakilina dɔw di fasoden ɲumanya fɔlɔ o ye i ka jamana dɔn n'i y'a dɔn i k'a kanu a ka diya i ye i ka jamana ka diya i ye mais k'a fɔ n da la k'a ka di n ye o tɛ dɛ i kɛwale bɛɛ la a ka dɔn ko jamana ka di i ye ensuite i k'i yɛrɛ di i ka jamana ma donc ne bolo ni nin fɛn saba sinsinni na i bɛ kɛ fasoden ɲuman ye e b'i ka jamana dɔn i ka jamana kanu b'i la wa i b'i yɛrɛ di i ka jamana ma o fɛn saba tɛ se ka k'i la k'a fɔ ko i k'i kojugu kɛ ka ɲɛsin i ka faso ma donc fasoden ɲumanya kuma lasurunya na ne bɛ a kɛ n'o jɔsen saba de ye nin ye san dama dama ye n'a fɔra ko n ka faso de dɛmɛ fɔ dɔrɔn ne bɛ nin jɔsen saba de fɔ o de ye ka faso yɛrɛ dɔn faso dɔn i ka k'a fɛ i k'i yɛrɛ di a ma donc o fɛn saba n'an kelen kelen bɛɛ y'o kɛ sisan i b'a ye o fɛn camanba de bɛ bɔ an ka ŋanamuw bɛ dɔgɔya an ka tiɲɛniw bɛ dɔgɔya an ka kariluw bɛ dɔgɔya an ka ɲama siraka a bɛ dɔgɔya an ka feu kasew ni fɛn a bɛɛ bɛ dɔgɔya i bɛ fɛn min fɛ i tɛ se k'o tiɲɛ o ayi donc i bɛ fɛn min fɛ i t'o nɔgɔ o ayi donc c'est aussi simple que ça an ka jamana dɔn o i bɛ fɛn min dɔn i tɛ sɔn ka dankari o la exactement an ka jamana dɔn an ka k'a fɛ an k'an yɛrɛ da ye ayiwa docteur Basiru Jalo i n'a fɔ an ka kuma bɛna boli min kan bi walima masala bɛna boli min kan bi o de ye fasoden an jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jamana jɔli la bari tuma dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ an ko n ko jamana ɲɛmɔgɔw ou bien marabagaw olu de kan ka ni jamana jɔli ye n ka jamana kɔnɔden gansan n'antanjɛ civil e jɔyɔrɔ jumɛn bɛ jamana jɔli la e bɛ se ka jamana jɔ wa n ɲɛmɔgɔw de b'a jɔ président Ibrahim Boubacar Keïta de bɛ jamana jɔ o ye filiba de ye effectivement i filɛ ka min fɔ nin ye an ka jamanadenw hakilina y'o de ye mais filiba de don fili don filiba don parce que an ka jamanadenw hakili la ko n'u votera ka ban k'u bolo sin dɔ ma k'o ye président de la république ye k'o ye président de la république ye ou bien u y'u bolo sin dɔ ma k'o ye maire ye bɛɛ b'i sigi k'a lajɛ attention jamana tɛ se ka dilan o cogo la jamanadenw kan k'a dɔn k'a fɔ n'an y'an bolo si karisa ma an b'a parce que an ka ca an ye mɔgɔ miliyɔn 20 ye mɔgɔ miliyɔn 20 an bɛɛ tɛ se k'a fɔ k'an bɛ jamana mara ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ tɛ se k'a fɔ k'an bɛ fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛmɔgɔ ka ɲi fɛn bɛɛ la donc an bɛ mɔgɔ min sugandi a sugandira comme a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye mais o t'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ to ale kelen bolo donc jamanadenw kan k'o de faamuya et jamana fɛn fɛn n'a bɛ développer i b'a sɔrɔ jamanadenw kɛla force de pression de ye n delila k'a fɔ nin émission kelen na wa n y'a fɔ yɔrɔ caman na jamana si tɛ développer tant que ɲɛmɔgɔ a sigilen a ka bureau kɔnɔ n'a y'a t'a fɔ ko ni ne ye nin kɛ n ka jamanadenw t'a to n na ni ɲɛmɔgɔ tɛ siran jamanadenw ɲɛ tubabukan na an t'a fɔ de ma pression ni ɲɛmɔgɔ tɛ siran jamanadenw ɲɛ donc foyi tɛ yɛlɛma an bɛ misaliya la an ma bɔ gɛlɛya yɛrɛ la fɔlɔ cour constitutionnelle affaire nin kɛla sisan e hakili la n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ u sigilen u ka bureau kɔnɔ u tun b'a dɔn ko ni anw ye nin kɛ jamanadenw t'a to an na o don an tɛ su fila si an sigiyɔrɔ la n'o tun kɛra e bɛ hakili la k'a tun bɛ kɛ de a tɛ kɛ tant que jamana ɲɛmɔgɔw tɛ siran k'a fɔ ko kɔmɔgɔw bɛ yen n t'a to n na jamana tɛ tila et la même chose ça doit être réciproque aussi jamanadenw fana kan ka siran k'a fɔ n'an fana ye nin kɛ ɲɛmɔgɔ fana t'a to an na sariya bɛ yen o t'a to an na impunité exactement donc ni jamana min sigilen don o sen fila kan jamana bɛ taa ɲɛ o cogo de la mais ni sanfɛmɔgɔ hakili la ko n mana ko kɛ a bɛ bɛn jamanadenw ma foyi tɛ bɔ a la hakili la an ka Mali président dɔ kɔrɔ dɔ delila k'a kuma fɔ ko min bɛ ale tɔɔrɔ o tɛ digi maliyɛn na donc o de don il faudra que ɲɛmɔgɔw a kɛra niveau fɛn fɛn ka daminɛ président de la république ka taa bila directeur la ka tɛmɛ ministre fɛ fo directeur u ka bureau kɔnɔ u kan k'a dɔn k'a fɔ ni ne ye nin kɛ
nin tɛ jamana ka hɛrɛ wa ni y'a kɛ ni jamana ka hɛrɛ tɛ jamanadenw bɛ a t'a to na n'o kɛra dɔrɔn fɛnw bɛɛ bɛ ɲɛ sisan I y'a fɔ ka fɔ a ka kan fan fila fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ jamana kɔnɔ den yɛrɛ fɛnɛ kan k'a dɔn fɛnɛ ne fɛnɛ ni waliya dɔw bɛ yen nɔ n'olu kɛliw man kan cogo si la ni n ye sariya sɔsɔ a tɛ to na mais ni ne b'a dɔn ne bɛ sariya sɔsɔ ne bɛ tila ka wuli parce que ne ye karisa den ou bien ne ye karisa somɔgɔ dɔ ye o kosɔn ne bɛ tila ka to yen o jamana tɛ dilan ne directeur ne terikɛ ye police directeur ye n terikɛ ye ministre ye o jamana tɛ dilan donc an ka e yɛrɛ bolo sariya ka boli bɛɛ kan wa sariya kan ka boli bɛɛ kan bɛɛ k'a daminɛ sanfɛ ka jigin k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sariya kan ka boli bɛɛ kan sariya ye bɛɛ de bɛ yan bɛɛ de kama sariya nana faso dilanni de kama ni sariya kɔni taara k'a fɔ ko nin sariya de ka ɲi jamana ma n'an ye nin kɛ nin de bɛ mɛn jamana ma ni bɛn kɔni kɛra o kan ka ban o sariya kelen kan ka boli bɛɛ kan jamana dilanni bɛ daminɛ n'o de ye fɔlɔ bɛɛ ka kɛ kelen sariya sira kan mais n'an bɔra ɲɔgɔn ma sariya sira kan an ye tiɲɛni dingɛ segin donc ça c'est important o ye sariya yɔrɔ ye ka taa population ma mais en même temps ɲɛmɔgɔ fana kan k'a dɔn a bureau kɔnɔ ni ne ye nin kɛ nin tɛ bɛn n ka jamanadenw ma u bɛ wuli ka n bagabaga u bɛ wuli ka ɲininka n dalakan na n'o kɛra ka ca ala fɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nin fɛn ninnu mɔgɔw b'a fɔ ɲɛmɔgɔ kolon ɲɛmɔgɔ ɲuman ne bolo ɲɛmɔgɔ kolon ni ɲɛmɔgɔ ɲuman a ka nɔgɔ koyi en réalité ni jamanadenw fɛngɛlen don ɲɛmɔgɔ mana kɛ ɲɛmɔgɔ sugu a bɛ tilen i mana ɲɛmɔgɔ sugu bila ni jamanadenw u b'u ka hakɛ dɔn u tɛ u ka hakɛ u tɛ kulonkɛ o la ni i y'u ka hakɛ sɔsɔ u bɛ wuli k'a dankiri la i b'a ye u bɛ tilen sisan misaliya la an bɛ ka an yɛrɛ la gosi ni an bɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ minnu ma an ka jamana kɔnɔ k'o ye ɲɛmɔgɔ kolon ye an ka farafinna jamana kɔnɔ ala Mali kɔnɔ n'an tigɛlen don an ka ɲɛmɔgɔ mun na u dɔ ka taa kɛ Faransi ou bien États-Unis président kɛ u ka nin jogo kelen kɛ u ka taa ko ye k'a kɛ ka lajɛ kɛ donc il faudra que an ka jamanadenw ka u jɔ ka ɲɛmɔgɔ accusé in to yen mais an yɛrɛ k'an fara ɲɔgɔn kan pour devenir une force de pression n'an sera k'o kɛ sisan hali n'i ye zangɛ bila ɲɛmɔgɔya la i b'a ye jamana bɛ tilen parce que nous devenons une force de pression zangɛ tɛ se k'a sago kɛ tuguni nka Dr Basiru Jalo ne ka ɲininkali bɛna se yɔrɔ min ma yɔrɔ la est-ce que anw ka système judiciaire min fana bɛ an fɛ yan nɔ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye kiiri yɛrɛ kɛcogo ye tuma dɔ bɛ a la ne yɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye nin waleya in kɛ walima a ye kɔrɔnfɛnmaw walima ni o ye sema ni plateforme n'a ɲɔgɔnnaw ye accord minnu signena n'u ye a ma jɛn n'a ye walima nin ma diya n ye ka bɔ dɔrɔn k'an ka dusukasi jira a dɔ bɛ dɔ la kiiritigɛla dɔ bɛ se k'i minɛ dɔrɔn i ka taa kalo 6 kɛ kaso la walima kiiritigɛla dɔ b'i minɛ i ka taa san 1 kɛ kaso la a tɔ bɛ fɔ e kɔfɛ yan nɔ bon o système ninnu b'a to est-ce que jamana kɔnɔden yɛrɛ tɛ siran walima ka masakɛ to yen a mana fɛn fɛn kɛ n ka sira t'a la n bɛ n bolo 2 da sen kan halisa o y'a ye an ma organiser de n'i y'a mɛn e bɛ bɔ mais ko min kɛra est-ce que a kɔlɔlɔ bɛ se e kelen de ma wa ayi n'a bɛ se jamana bɛɛ de ma donc maliyɛn jamana kɔnɔ an kan k'o de jateminɛ fɛn dɔw bɛ yen minnu kɔlɔlɔ ka bon maintenant n'a kɔlɔlɔ bɛ se couche dama-dama mɔgɔ dama-dama ma o mobilisation ka gɛlɛn mais décision ba dɔw bɛ ta jamana kɔnɔ yan a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma kɔsa in na kasi minnu ni fɛn minnu kɛra Duguna a kɛra Sikaso a kɛra Kayi a kɛra Bamakɔ ainsi de suite a kɔlɔlɔ ma se Mali yɔrɔ bɛɛ la donc o décision sugu ninnu ni jama bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛɛ diɲɛ faama bɛɛ bɛ siran jama ɲɛ diɲɛ faama bɛɛ bɛ siran jama ɲɛ donc jama wulikun tɛ ka taa fɛn kari o ma fɔ mais jama ka wulikun ye k'a fɔ karisa anw y'i bila ɲɛmɔgɔya la mais i bɛ ka taa sira min fɛ nin an ma bɛn o kan donc an ka sariya la nin de don i ye sariya sɔsɔ nin yɔrɔ la segin i kɔ i k'o kɛ n bɛ tilen k'o fana fɔ a misaliya kɛra an ka jamana in kɔnɔ yan o sanjan na ATT ka tile la code de la famille o kɛra maliyɛnw wulila k'u kɛ kan kelen min kɛ code de la famille u ma segin o kɔ wa u seginna o kɔ kɔsa in na révision constitutionnelle maliyɛnw wulila k'u kɛ kan kelen min kɛ segin ma kɛ kɔ wa plateforme sigira an tɛ a banna segin ma kɛ kɔ wa waati dɔ la mankan dɔ wulila ko texte dɔ bɛ ka bɔ cɛnimusoya kuma kan ko réunion dɔ kɛra Segu n to a fɛngɛ kosɛbɛ mais mɔgɔw wulila segin ma kɛ kɔ o fana kan wa segin kɔrɔ kɔ donc o
o ye misaliya damadama ye k'a fɔ n'an y'an ka intérêt dɔn k'a fɔ nin de ka ɲi mais an bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ jamana wari ta k'a détourner fɛn tɛ bɛɛ b'i sigi k'a lajɛ tiɲɛni bɛ kɛ mɔgɔw mago bɛ sa fɛn tɛ fɔ donc ko n'a bɛ faso engagé fasodenw de kan ka wuli ka pression kɛ wa pression kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o man ka kɛ groupe dɔ ye n'i y'a kɛ groupe dɔ an b'i minɛ k'i frappé kɛ mais ni jama wulila bɛɛ bɛ siran jama ɲɛ donc o de kosɔn n'an y'o kɛ sisan ka intérêt dama dɔ ye k'a fɔ ko bon ni an ka jamana kɔnɔ nin kɛra jamanadenw bɛɛ b'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔ ye an ka se ka o consensus dɔrɔn sɔrɔ dɔrɔn o consensus dɔrɔn an bɛ k'a fɔ aujourd'hui bɛɛ bɛ k'a fɔ ko détournement ni corruption ni détournement ni vol ko ye o kɛlen don k'an ka jamana cɛ mais est-ce que anw bɛnnen don a kan k'a fɔ ko jamana dilan na sisan an maliyɛn fɛn fɛn filɛ nin ye n'an ye dossier de détournement min an bɛ wuli de façon collégiale k'a soutenir pour que pression ka kɛ hali justice kan n'o kɛra sisan an y'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila i b'a ye justice fana bɛ tile wa i b'a ye détournement in dabila. Nka Dr Bassirou Diallo sigi maliyɛnw fɛ a bɛ fɔ min ma ko silence bɛɛ k'i da makun ka tiɲɛni ye jamana kɔnɔ lakoliko gɛlɛya filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ denmansaw y'u sigi k'u bolo fila da sen kan gɛlɛya o gɛlɛya lakanabali an ka jamana kɔnɔ kurantigɛ banbali min ni a filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ su fara tile ka bɛɛ y'i sigi ne ka sira t'a la walima bɛɛ b'a fɔ groupe ni kelen bɛ n bolo ne b'o mɛnɛ dɔrɔn ne denw bɛ se ka leçon ta yelen na walima ne denw kɔni ani ne ka madamu an m'an sigi nka jamana kɔnɔdenw k'u mabɔ u ka jamana kunkanko la tantɔ mun bɛna nin cause bɛ se ka expliquer cogo di Dr Bassirou Diallo e yɛrɛ ka faamuya la. Ne ka faamuya la i ye ɲininkali min fɔ nin ye ɲininkali gɛlɛnba ye dɛ parce que ni a cause ni ne kɔni tun b'a cause dɔn sisan an ye solution sɔrɔ a la ayiwa parce que effectivement mɔgɔ ka se k'i ban fo ka t'i ban i yɛrɛ ye i ye kalanko min fɔ nin an ye misaliya ta o kan kalanko bɛ bɛɛ la tɛ tous ye hali n'a sɔrɔ e den ni se bɛ e ni e y'a don école privée la donc e ka mɔgɔ olu bɛ ka taa kalan kɛ mais tɔw tɛ ka kalan kɛ i bɛ taa sɔrɔ i dɔgɔkɛ den i cousin den i kɔrɔkɛ den i balimakɛ den o se t'o ye o donc o bɛ nin na donc a bɛ bɛɛ toucher wa a b'an toucher bi a b'an toucher sini parce que ni denmisɛnninw ma kalan sini ma sinikɛnɛ ma a kasara ka bɔ jamana ma. mais n'a fɔra i tɛ cause sɔrɔ cause min kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ nin kan quoi n'a fɔra ko o la anw ma se ka wuli ka pression kɛ pour que o dossier ka ta k'o traiter a ɲɛ ma pour que ka se k'a kɛ a bɛ mɔgɔ hakili fɛngɛ surtout n'i y'a jateminɛ an bɛ coronavirus la sisan ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye coronavirus wulila sisan pression ma kɛ État kan o ye de plusieurs milliers de milliards caman mobilisés là. Milliards woro débloqué la fɔlɔ. Non o ka dɔgɔ. Kɔfɛ 500 milliards. O 500 milliards ni a bɛ école ko problème caman ɲɛnabɔ dɛ. A b'a ɲɛnabɔ k'a ban pewu. Wa école ko in ye Mali ka sini ɲɛtaga de ye. Sini nuru. Bi ni sini bɛ. Bi ani sini. Ani sini. Donc si on est capable de 500 milliards débloquer mobiliser yɔrɔnin kelen. Bana la. O 500 milliards dun bɛɛ yɛrɛ tun tɛ don nin kungo la o tun bɛ donner un problème mun kɛlen don ka école ta en otage donc il faut que an hakili jagabɔ dɔɔni mɔgɔ kalanlenw k'u hakili jagabɔ population fana k'a hakili jagabɔ mais ne ye analyse dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ n bɛ se ka fili ne ye Mali population analyser k'a kɛ groupe 3 ye groupe 3 groupe dɔ bɛ yen ne b'a fɔ o ma classe politique o ye an ka politicien ninnu ye minnu dɔnnen don minnu de bɛ waati bɛɛ u b'a ɲinina ka kɛ président député ani maire ni fɛnw politicien an bɛ minnu dɔn n'i y'u fara ɲɔgɔn kan peut-être u cayalen b'a Mali kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3,000 kan 3000 personnes a tɛ tɛmɛ o kan groupe dɔ bɛ yen o ye les jeunes intellectuels qui ont un peu de moyens parce que sisan ko yɛlɛmana dɔɔnin fɔlɔ anw faw tile la o y'a sɔrɔ privé ma développé nin cogo la tan clan bɛɛ tun ye fonctionnaire de ye sarani tɛ bɛrɛ ye mais anw tile bɛnna waati min ma privé développé len don anw ka génération caman ye baara daminɛ privé la jeune millionnaire ni milliardaire caman i bɛ taa sɔrɔ i ka kalo sara yɛrɛ ka ca ni i ye million caman ye i bɛ min sɔrɔ kalo la
sebi ye soni jo ye mobili sanga di muso ma o catégorie ni fana be ni yo fara ɲɔgɔn kan fana o fana be taa environ peut-être 3 ango fana ke 3 millions ma ba saba bo ɲɔgɔn. Ensuite il y a le bas peuple jamato jamato maintenant qu'est-ce qui se passe Mali ne ka analyse là qu'est-ce qui se passe en réalité ni ye politicien groupe ni nta jamato baden olu de bo manipuler o nunjuru olu b'o manipuler parce que jama tɔ ban ye sebatu ye gɛlɛya b'u kan u bɛ dayirimɛ ɲini na dumuni sɔngɔ yɛrɛ bɛ ɲini na donc olu bɛ manipuler ni wari ye facilement le petit groupe qui est au milieu là o manipuler man di ni wari ye n'i y'a lajɛ olu de ka kuma ka ca sisan olu de bɛ réaction kɛ hali réseaux sociaux ni fɛnw kan u b'u ka mécontentement ni fɛn caman yira mais sauf que olu bannen don k'u sen don politique la tout c'est nos politiques là wa ou te nous bon nous bolo na me fait Mali ka yelema Mali be ni groupe in de bolo il y a groupe mi foni chama groupe in les jeunes ils sont en majorité entre au maximum 45-50 ans ka jigi au maximum 45-50 ans ka jigi ibaye entrepreneur bula commerçant bula activiste bula oluna nyogona pa o ye wari soro sebu yebi ou te ou norolen parti politique chi la wa ou da juru te politicien chi bolo politicien chi te se go manipuler wa o kala leno na ko ka ta kala sara fe o be se ka débat ken ye wa na ko ka ta fin soro sara fe lu yere ka fin soro le jelen do ka teme etaka o petit groupe inde nous lu de bora réseaux sociaux ka conscience ta lu de be se ka mali yelema nga olu yu mabo olu siglen do parce que bu ka be millions soro par mois o ba en poste kono donc en bala en date kuma chamana bon c'est bon quoi maintenant Mali sauver libre au groupe inde polo o de kanga eho olu de kanga adon ou ba mécanisme be créer chogomina parce que groupe population minga channel mi les 19 autres millions de Maliens là ou bien les 19 et quelques millions là oh ambe ba o ma dongodo ne be to ko de format c'est ambe victime de culpabiliser parce que ne bolo le victime de amana wuli kuye keme flamine kata voter ou wakele mne ka voter mais non mo mne obe mo mne shu kadam ne dugu jara bi utado obe na misoro ka medu shu echi non mo mne obe mo mne mais donc ambe ka victime de accusé ou les victimes de o mais mbe kata du ma do ante fen fo tigima mbe na dile dam na sikulu ba mine ayi donc mbe se ka to a dile be se ka dabla o ye groupe mbe intermédiaire là o de be se ka wuli ki jo ka ke barrière ka nous protéger ce sont des sans voix olu groupe infene do ya ira ka fo anga jimana yere kono wala sa mo katige la yere ko fiki sendo politique la olu fene yu banku sendo politique la ku sendo jamana jo yere barala ka iski doro ki bolo fla dai senga bari ne be mi soro bi mbo o be ni nga demba ya bo o fene de grago la fene docteur Bassirou Diallo iga kuma e chen mais ne analyse do wora ke o fana kan ne a jate mine ngo est-ce que Mali politicien fren anga leader munu donendo ye Soumaïla Cissé tao ye Ibrahim Boubacar Keïta tao ye Tcheblin tao ye Moussa Mara tao ainsi de suite est-ce que nous be kun chenendo comme on va faire chogomina point d'interrogation parce que ne mun jate mine ni anga leader politique nunu avec ces rodo là tellement que sollicitation ga bobolo ou be kanga ko chama nyene bo ou ma ko be mo la mo ka ku ko fe munu be se ka ko da o kalfa mo mununa mais ni eko kete politique ke ne ko kontake mo langolo be no kerefe ou langolo be ou laba be o tiu kalfa mo langolo na no ye mo langolo yake o kololo be soluma donc anyanga nyamo chama la gauche en réalité ka soro nyamo erete peut-être mais parce que mo te nyamo bula be se ka ti kalfa mo mi parce que eko kete na ne ko kontena enfin fait donner sur ambe ko kantena en stratégie politique ko ni kera politicien doro ki mo langolo donc no borala no kera ala dun ci chama ba bolo e ba soro dossier do ba bolo kan go gérer akanga tani reno na akanga tani kuna fodi fo akanga tani boliboli ke ya abe obligé ka mo go de nyini ko do confier au do la avec comme nawe fangata il faut nommer des ministres, il faut nommer ceci, il faut cela. Donc c'est la même chose. Maintenant ni avec la femme ko kera mo langolo parce que mo nyene mo yu banga do politique. Au lieu de maire ya soro, au lieu de député ya soro. Exactement. Wa mo langolo mbu ka kolola se nyamo fa da to ko be tien.
Donc aujourd'hui ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn mana wuli Mali kɔnɔ y'a dɔn kɔrɔlen ninnu an y'olu bɛɛ tiɲɛ ka ban wa hali ni kura wulila bi ni mɔgɔw ma gɛrɛ a tigi la ka mɔgɔ danamɔgɔw ma kɛ ka entourer k'a sinsin pour que a ka se k'i jigi da olu kan n'a ye ci min confié o la o ci bɛ kɛ a kɛcogo la wa résultat bɛ ɲuman bɛ sɔrɔ a la n'o danamɔgɔ ma caya a kɛrɛfɛ a tigi mana kɛ tilen cogo cogo a mana kɛ cogo cogo a bɛ tila ka tiɲɛ a bɛ tila ka tiɲɛ a bɛ tiɲɛ parce que mɔgɔ lankolon mana caya i kɔrɔ ne ka dossier dɔ confié la par exemple ne bɛ misaliya de don ne dɔnnen don k'a fɔ ko n'i ye dossier di Basiru ma n'a y'i ka dossier sɔrɔ n'a y'i ka dossier dan ye tile kelen y'a bolo ne débordé la ne ye dossier dɔ d'e ma dossier ye dɔgɔkun kelen k'e bolo e m'a analyser mais ne e tɛ dɔn a bɛ fɔ ko ne de ma ɲi ko dossier dilan ne de ma donc o n'a kɔlɔlɔ finalement f'i tɔgɔ bɛ tiɲɛ ka kɛbali i ye ma ko dɔw yɛrɛ kan olu bɛɛ bɛ ta ka da i kan o de y'an ka homme politique ninnu bɛɛ tiɲɛ en réalité c'est pas parce que u bɛɛ tiɲɛnen don parce que j'ai eu la chance ka gɛrɛ Mali homme politique dɔw la alhamdulillah ka gɛrɛ u la kosɛbɛ walahi n'aw bɛɛ tiɲɛnen tɛ mais mɔgɔ ko b'u la comme anw bɛɛ ko k'an tɛ don a la donc n'olu mago bɛ ka ci dɔ confier dɔ la u bɛ a di confier a b'a fɔ ko ka taa u bɛ wari di sa ko ka taa sukaro tonne 20 san sisan ko parce que u bɛ fɛ ka taa o dɔn kɛ yan o wari dilan mɔgɔ min ma u bɛ taa sukaro wari fankelen bɛ Docteur Bassirou Diallo min ka kuma latigɛ ne yɛrɛ Mali politicien dɔ bɛ yen n tɛna tɔgɔ fɔ plateau in sanfɛ ka dafu kɛ jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ n na walima n ka métier tɛ n permettre ne y'a ka parti kanu k'a ka politique tɔn kanu k'a tigi yɛrɛ kanu k'a sababu kɛ a jogo yɛrɛ ye n tun bɛ fɛ ka wulikajɔ bila sen kan ka se k'a ka section ou bien sous section dɔ sigi n yɛrɛ ka quartier la nka ne tilara ka n'a ye maliyɛnw tigɛlen don politique mɔgɔ la maliyɛnw tigɛra politique la ni ne yɛrɛ fɛnɛ nana don o la walima k'a ka sous section sigi n ka quartier la ou bien k'a représentant n ka quartier la est ce que danaya min bɛ ne kan n ka sigida la o fɛnɛ danaya tɛna wuli ka bɔ n kan wa n fɛnɛ y'a bolo kan en fait o de kɛlen don k'a to n ye catégorie min fɔ nin u si tɛ fɛ k'u sen don politique la critiqueli ka d'u ye hakilina ɲuman caman b'u la mais ka wuli ka kɛlɛ kɛ k'u hakilina kɛ u tɛ fɛ k'o kɛ donc en réalité n'i y'a lajɛ an bɛ ka siran o tɔgɔ mɛn mais minnu bɛ yen déjà n'olu sinsinnen don u kɛrɛfɛla la olu tɛ fɛ mɔgɔ ka na olu tɛ fɛ mɔgɔ tilelen ka na o ni e kun bɔra sisan ni e yɛrɛ tilelen don e dɔnnen don misaliya ala ka sigida la ko nin ye mɔgɔ tilelen de ni e k'a lajɛ a kɔrɔma suru e bɛ se k'a kɔrɔbɔ kan i bɛ don politique kɔrɔ kan u bɛ commencer k'i combattre de fɔlɔ k'i la décourager walasa e kana na ni e ma na ni e ɲɔgɔnnaw ma caya la olu bɛ fɛrɛ mairie bɛ di olu de ma exactement député bɛ di olu de ma kosɛbɛ pourquoi pas président yɛrɛ exactement o ye gɛlɛya ye donc il faudra que an ye catégorie min fɔ olu k'o faamuya u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ n'a di u sigilen ma mais n'u bɛ fɛ jamana in ka tilen jamana in ka sauver olu jɔyɔrɔ b'a la ayiwa donc ni ne y'a faamuya sisan jamana kɔnɔ den bɛɛ sans exception se kɛra n ye se ma kɛ n ye n ye cɛ ye n ye muso ye bɛɛ sen kan ka don faso baara la jamana baara la min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ la faso baara la an bɛ bɔ ka taa baara minnu kɛ o y'an jɔyɔrɔ dɔ ye o ka bɔ yen an ka sigida yɛrɛ ta dilanni na an ma se i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye pour que i ka se ka i cɛsiri anw filɛ ka baara min kɛ nin ye anw tɛ ministre ye o an tɛ ministre ye an tɛ maire ye an tɛ député ye wa an t'a ɲinina ka taa an tɛ directeur ye mais et pourtant an bɛ k'an jɔyɔrɔ fi an ka sigida la o ye tiɲɛ i n'a fɔ ni jɛmukan yɛrɛ exactement a bɛ ka nɔ min bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan donc o ye misaliya de ye ka n'a fɔ ko fo n ka kɛ ɲɛmɔgɔ de pour que n ka se ka non bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ e kumakan bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma i tatɔ la k'i bolo don fɛn dɔ la o bɛ se ka dossier dɔ yɛlɛma aw ka sigida la mairie la i bɛ taa sɔrɔ compétence ba t'u la communication na e bɛ mairie la e bɛ se ka taa mairie dɛmɛ communication na pour que ka mairie ka communication ɲɛ a bolo i ma baara kɛ yan i ye baara kɛ i mako tɛ u ka wari d'i ma o la e bɛ taa ka taa une heure kɛ k'u coacher dɔɔni mais i ye baara kɛ i ka sigida dɛmɛ e bɛ se k'i ka sigidaw jeunes fara ɲɔgɔn kan ka hakilina u bila hakilina sira kan a kɛra formation misɛnninw a kɛra fɛnw ye même si c'est 30 minutes par heure mais i ye fɛngɛ kɛ donc an bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ b'an bɛɛ la ka caniveau fana na bɔ o fana ye fasodenya dɔ ye kosɛbɛ ji kana na tiɲɛni kɛ ka walankata ka d'u ma an bɛɛ bɛ se k'o kɛ mais an bɛɛ b'an sigi ko mairie m'a kɛ an bɛɛ b'an sigi ko ministre m'a kɛ an bɛɛ b'an sigi ko président de la république m'a kɛ alors qu'an bɛɛ bɛ se ka pelle ta ka taga hali n'a sɔrɔ i bɛ pelle ɲɛ kelen de bɔ tile kɔnɔ i bɛ san k'o la yɔrɔ i b'a sɔrɔ caniveau jɛla
donc an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'an bɛɛ lajɛlen na an ka n'an sigi k'a fɔ ko an ye mɔgɔ dɔw sugandi jamana tor'olu bolo u b'u sago kɛ jamana na an bɛ an ka soda la o an ka sigida la o an ka jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ min bɛ taa ni jamana dilan ye faut que jamanaden bɛɛ lajɛlen k'o faamuya normalement jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka dugu jɛ ka taa su ko ka taa o dugu wɛrɛ jɛ i kan k'i yɛrɛ jɔ k'i ɲininka de ne ye mun de kɛ bi n ka jamana baara sira jamana dilan sira kan ton bilan quotidien ne ye mun de kɛ bi ne ye mun acte posé bi n'o bɛ taa jamana dilan sira kan n'i y'o lajɛ i b'a ye oui non bi ma baara bɔ sini bɛ dɔn hɔ n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin kɛ an bɛ se ka fɛn caman kɛ de façon bénévole a ma se i ka fanga kɛ ɲɛmɔgɔ ye ayiwa docteur Basiru Jalo an filɛ jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye militant citoyen ye an bɛ se k'a fɔ kulu bɛ ka sɛnsɛn ka se siɲɛ ma ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma docteur Basiru Jalo ni maa ko k'e ka i to nin kɛnɛ kan ni o ye émission citoyen ye fasoden ɲumanya a kanu bɛ se ka dɔn an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun cogo min na tele ɲɛta ani association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛmɛbaga jɛkulu famaw ka taa se Danemark lasigiden so ma min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɛra sababu ye ka ani tele ɲɛta ka ni jɛmukan in bila sen kan docteur Basiru Jalo e ye association in président ye bi i tun ye an ka maa welelen an kumana jamana kɔnɔdenw yɛrɛ jɔyɔrɔ min bɛ faso yɛrɛ ka ɲɛtaga la ou bien faso jɔli la an nan da don la ka walawalali k'a la hali ni y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen se ka fɔ ni jɛmukan kelen senfɛ ni maa ko k'e ka kumakan laban fɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ docteur Basiru Jalo n bɛ n'a fɔra ko ne ka kumakan laban fɔ n bɛ a fɔ maliyɛnw ɲɛna mɔgɔ si tɛna bɔ kɛlɛ ma k'a fɔ k'i bɛna yan dilan an ye an yɛrɛ de bɛ an ka cɛsiri n'an bɛ fɛ min ka k'an faso ye a bɛ k'o de ye o tɛ ɲɛ an ka cɛsiri kɔ donc an kana an jigida mɔgɔ si kan an mana wuli fana an b'an ka gɛlɛyaw ta ka da mɔgɔ wɛrɛ kan mɔgɔ wɛrɛ sen bɛ se ka kɛ an ka gɛlɛya la mais an yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an k'o lajɛ c'est trop facile k'a fɔ k'an ka gɛlɛya bɛɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ ye an yɛrɛ bɛ faransi de jalaki kosɛbɛ ne bɛ tilen k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna baroda la jamanaw cɛ bɛ komi duw ni ɲɔgɔn cɛ moi j'aime bien caricaturer les choses parce que n'i ye caricature kɛ mɔgɔw b'a faamuya kosɛbɛ jamanaw cɛ bɛ ko du ni ɲɔgɔn cɛ e ka du ɲambelela ani jalola tugulen don ɲɔgɔn na don jumɛn e bɛ wuli k'i jɔ golo kan ko ala k'a to jalola ka fisa ni ɲambelela ye fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ n'o kɛ duw bɛ cogo min na ten jamanaw fana bɛ ten de diɲɛ kɔnɔ jamana si tɛna wuli k'i jɔ ko ala t'a to jamana dɔ in ka fisa ni ne ka jamana ye jamana si tɛna wuli ka jɔ n ka taa jamana dɔ in dɛmɛ walasa a ka fisa ni ɲɛ donc n'an y'o faamuya ka ban i b'i cɛsiri n'i bɛ fɛ i ka du ka bɔ nɔgɔ la aw dudenw de bɛ wuli k'u jɔ mais n'i tɛ se k'i jigida i ka du min nɔrɔlen don i ka du la k'olu kana ko kana e bɔ nɔgɔ la n'i y'o kɛ olu yɛrɛ b'i tɔ don nɔgɔ la ye donc e bɔtɔ bɛ nansɔngɔ di du min ma don o don e tɛna ala deli don si ko olu ka sini olu kana nansɔngɔ di ma jamanaw cɛ b'o cogo de la jamana min bɛ dɛmɛ kɛ don o don o tɛna ala deli k'a fɔ ko sini e ka fisa walasa i ka taa dɛmɛ d'ale ma donc an ka nin yɔrɔw faamuya an k'an cɛsiri an ka wuli an yɛrɛ ye an yɛrɛ k'an ka fɛn dilan an yɛrɛ k'an ka jamana dilan an bɛ se k'a kɛ an bɛ se k'a kɛ a intelligence b'an na a fanga b'an na a kodɔn b'an na wa an ka jamana yɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko denmisɛnninw de ka ca jamana kɔnɔ donc jeunesse fanga ka bon ils sont très vivaces olu bɛ se ka wuli n'u an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma c'est ne bɛ to k'a fɔ ko an ka politiciens kan k'u sigi majorité fɛ k'a fɔ olu ka non aligné bɛɛ k'i sigi fɛn damadama bɛ yen intérêt damadama bɛ yen jamana kɔnɔ intransigeance tɛ k'o la o intérêt n'o o fɛn damadama touché la ka ban parti côté in fo ko tɛ yen an bɛɛ ye kelen de ye mais il faudra que an ka se k'o définir malheureusement o b'anw cɛ n'an y'o définir mɔgɔ si tɛ kulonkɛ nin na n bɛ fanga na n tɛ fanga na hali ni ye fanga sɔrɔ sini nin fɛn damadama in an b'o kɛrɛnkɛrɛn jamana kɔnɔ donc n'o kɛla a ka ca ala fɛ jamana bɛ kisi an bɛ se ka taa jamana kɔfɛ jamana ka intérêt an bɛɛ kelen kelen ani an faralen ɲɔgɔn kan an bɛ an fanga di ɲɔgɔn ma ka jamana ka intérêt défend ni jamana ka intérêt défend o de b'an bɔ nɔgɔ la donc n tun bɛ fɛ k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'o faamuya an k'an cɛsiri
ensuite an b'a kuncɛ ni foliw ye sa tabarikala ka foli kɛ ka ɲɛsin n baarakɛɲɔgɔnw ma alhamdulillah ka foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma aw ka cɛsiri la ni émission enregistrement n'a diffusion na tabarikala ka foli kɛ ka ɲɛsin aussi n ka denbaya ma tabarikala madame Diallo de madame Diallo a n'a denw ko mago bɛ nɔnɔ filen kelen na i b'a fɔ madame Diallo ye ni n taara n bɛ ci f'a ɲɛna ko mago bɛ nɔnɔ filen kelen de la télé ɲɛta baarakɛlaw bɛ fɛn k'u min k'u fa problème t'a la ci bɛ las'a ma ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna ma i bɛ foli fɔ denbaya bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka foli fɔ tɔndenw fana bɛɛ ɲɛna ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni an ko a ma mi-temps citoyen kari o kari jɛmukan bɛ ɲɛnamaya fasoden ɲumanya an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye cogo jumɛn na an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faso in kanu cogo min na ni o ye ba Maliba ye ka kɛ a fɛ o kama ni jɛmukan in bilara sen kan association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ale ni télé ɲɛta de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛmɛbaga jɛkulu Danemark lasigiden so min b'an ka jamana kɔnɔ ani FAMOK ka don hukumu kɔnɔna na n'o ye projet foot express citoyen hakilina min b'olu la walasa denmisɛnw bɛ se ka ndolanci nka denmisɛnw ka ndolanci u b'a kɛ ni fasoden ɲumanya kanu o ka se ka don dusukun na o kama jɔnjɔn bilara Bamako sigida 4nan ani Bamako sigida 5nan na waati natɔlaw la denmisɛnw ka ndolanciw u kan ka boloda o kibaruyaw mana kɛ fɛn min ye an bɛna walawalali kɛ o la ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanbɛ foli fana da aw kan ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ka gɛlɛn tuma dɔ la i bɛ porokoto a la hali ni y'a sɔrɔ dabɔn kama tɛ ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini Ala fɛ san caman seli bɛ Ala bolo Ala k'o don an ni aw bɛɛ lajɛlen garisigɛ la Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an garisigɛ la. Aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni FAMOK. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا